जीवन सारा काम आसवा परी पछा पछा घरोई देसी उपचार धैर्यर सहित सांग मैंने भिडियोटी को शेष जाए देखु आपण मैंने भिडियो बहुत किसी कथा शिखा पाइबे जहाँकि आपण जीवन में बहुत किसी कम आसो आसतु जानवे टिप्स नंबर 1 बेसन में रही चेहरा को ब्यूटी कर गुण बेसन में अल्प दही मिसई मुहरे लगाइले सब दाग दूर होता है और बेसन में कंचा क्षीर मिसई चेहरा लगेवा द्वारा चेहरा ग्लो कर नेक्स्ट चुटी को लंबा एवं घन करने सीक्रेट टिप्स मन रखु एक कढ़ई रे अल्प पानी 2टी पियाज अल्प भृषंग पत्र मेथी दाना पकईकि फुटातु यह छाणिकी से सोरिष तेल मिसाई केश मूल में मालिश करूँ 20 मिनिट यही हेयर पैक को चुटी रखा दिंतु एवं पर शैम्पू कर दिंतु यार रिजल्ट देखिए आपण मैंने विश्वास करें नहीं। नेक्स्ट 2 चम्मच एलोवेरा जेल रे 2 चम्मच चाउलर चूना एवं मोह मिसाई चेहरा रे फेस मास्क पर लगातु 15 मिनिट पर फेस को धोई दिंतु देखिए कम समय रे आपनक स्किन ग्लो देखा। नेक्स्ट हाड़ को लुहा परी शक्त मजबूत रखापी हेले एक गिना भजा बुटरे पियाज टमाटो धनिया पत्र अल्प घरोई मसला मिसाई सकाळ समय रे खातु एथिरे प्रोटीन भरपूर मात्रा रे रही थाए जहाँकि हाड़ को मजबूत बन थाए। नेक्स्ट 4टी तुलसी पत्र 4टी गोलमरीच एवं 2टी लवंग यही सबको पेसिकी मथारे लगातु और चटनी खाइबा परी चाटंतु एथिरे मुंड जंत्रणा भल होता है। नेक्स्ट खरा दिन में तोराणी रे अल्प लुण टिकिए धनिया पत्र एवं टिकिए अदा पकईकि पीवा द्वारा पेट ठंडा रही है किंतु मन रखिए अधिक खटा तोराणी न हेबा दरकार। नेक्स्ट सांग मैंने जो मन को भिडियोटी भल लगुच निहाती गोटे लाइक करके जातु आसतु परवर्ती टिप्स जाना। कदली पत्र रे भोजन करने द्वारा यह स्वास्थ्य बहुत लाभदायक होता है एवं यह द्वारा आयुष वृद्धि होता है एवं ता सहित मानसिक शांति मिलवा सहित दारिद्रता दूर होता है। नेक्स्ट ठंडा पानी पीले हार्ट अटैक हेबार आशंका बढ़ी जाए से जदि ठंडा पानी पीबार अच्छी ताहले आपण माटी हांडीर ठंडा पानी पियंतु बा माटी माठियार ठंडा पानी पी पारिबे। नेक्स्ट प्रतिदिन सकाळे और संध्यारे गृह शंख ध्वनि बाजिबा द्वारा गृहर वातावरण शुद्ध हेबा सहित गृहर आखपाख वातावरण शुद्ध होता है एवं गृहरु अशुभत्व नष्ट हो जाए। नेक्स्ट जो व्यक्ति पतला अच्छा से माने रात्रि रे सोइबा पूर्वरु गाय क्षीर रे खजूरी मिसाई सेवन करने फल ओजन वृद्धि होता है। नेक्स्ट प्रतिदिन हसंतु कारण हसिबा द्वारा माइंड फ्रेश रही है एवं आपण चिंतामुक्त रही था सहित आपण सुस्थ रही था से आपण प्रतिदिन किछि समय हसिबा दरकार। नेक्स्ट लाल गोलाप फूलर पाखुड़ा को पूरा चिकन करके बाटी दिंतु एवं यह महू सहित मिसाई ओठरे मालिश करंतु देखिए किछि दिन भितर आपनक ओठ पूरा लाल हो जिवो खास करी जो मानकर ओठ कला रंग अच्छी से माने निहाती ए टिप्स को फॉलो करबा दरकार। नेक्स्ट केशरे नियमित रूप से राशि तेल लगाइबा द्वारा चुटी केबे भी धला होई न थाए एवं केश मध्य झड़ी न थाए। सांग माने एपर्यंत जो माने भिडियोटी देखिलेनी सेमानकु बहुत बहुत धन्यवाद। जो मानकु भिडियोटी भल लागुथिबो लाइक तो निहाती करदेबे ता सहित जो माने जगन्नाथ को मानुछंती निहाती भाबरे कमेंट रे जय जगन्नाथ बोली थरुटे लिखि दियंतु। नेक्स्ट मासकु थरे निहाती भाबरे गोटे डोबा निंब तेल लाकरे पकांतु यह द्वारा दृष्टि शक्तिर विकास होता है एवं चुटी पाचिबा ह्रास होता है बा कम होता है। नेक्स्ट जदि आपणक त्वचा कुंडे हेबा भली किसी समस्या देखा दिए तेबे आपण कंचा लिंब पत्र को पानी रे फुटाई सही पानी रे गाधोइबा द्वारा त्वचा समस्या खूब शीघ्र दूर होता है। नेक्स्ट कमला किंबा लेंबू रस को क्षीर सहित मिसाई चेहरा रे लगाइबा द्वारा चेहरार सबु व्रण दाग दूर होता है। नेक्स्ट प्रतिदिन स्नान करने पूर्वर जदि शरीर रे तेल मालिश करके स्नान करती ताहले यह द्वारा ठंडा शीघ्र धरी न थाए। नेक्स्ट हलदी एवं लिंब पत्र को बाटिकी शरीर रे लगाइबा द्वारा चर्म रोग भल हो जाए। नेक्स्ट कंचा पियाज खाइबा द्वारा
रक्तर स्तर वृद्धि होता है एवं नुआ रक्त तैयारी करिबारे साहाय्य करिथाए। सेतिपई आपण निज खाद्य पियाज को निश्चय सामिल करंतु। नेक्स्ट, संध्या समय रे केबे भी फल खाइबा उचित नुहे, कारण यह द्वारा पेट एसिडिटी हेबा सहित ठंडा मध्य होई पारे। नेक्स्ट, मैदा युक्त खाद्य खाइबा द्वारा कोष्ठकाठिन्य होई पारे, सेतिपई मैदा एवं मैदा रे तैयारी युक्त खाद्य पाखरु दूरे रुहंतु। अत्यधिक खाइले अनेक प्रकार असुविधा होई पारे, सेतिपई कम परिमाण रे खांतु, अत्यधिक खाइबारु बंचिकी रुहंतु। नेक्स्ट, खटा जातीय पदार्थ खाइबा पूर्वरु बा परे क्षीर पियंतु नहीं, यह फल रे पेट जनित समस्या होइथाए। मने रखिबे, दही किंबा खटा जातीय पदार्थ को कंसा बासन रे रखिकी खाइबा द्वारा यह विष सहित समान होइथाए। एथि प्रति निश्चय यत्नवान हेबे। सांग माने शेष जाए वीडियोटी देखंतु, आपण माने एथुरु बहुत किछि कथा शिखबाकू पाइबे। गर्भवती थिबा समय रे प्रतिदिन कमला खाइबा द्वारा छुआ गोरा होइथाए एवं ता सहित कमला रे विटामिन सी प्रचुर परिमाण रे रहिथाए, जहाँकि शिशु को विकास करिबारे साहाय्य करिथाए। नेक्स्ट, भोजन करि सारिबा परे तुरंत पानी पीबा उचित नुहे, यह द्वारा रोग प्रतिरोधक शक्ति कमी जाइथाए एवं ठंडा हेबार आशंका मध्य वृद्धि होई जाइथाए। नेक्स्ट, जदि आपण छेली क्षीर सहित बादाम सेवन करती ताहले यह द्वारा स्मरण शक्ति खूब शीघ्र वृद्धि होइथाए। नेक्स्ट, भोजन करिबार सठिक नियम हेउची भोक लागिले भोजन करंतु एवं भोकरु टिके कम भोजन करंतु। जेतिक भी आपण मानकु भोक लागुतिबो 100% पेट फुल करके खांतु नहीं, 20% आपण माने भोकरे रहिबा उचित। देखिबे एहा द्वारा आपण शरीर पूरा सुस्थ रहिबो। नेक्स्ट, सबु बेले अत्यधिक तेल मसला एवं चीनी लुण मैदा एही सब द्रव्य अधिक खांतु नहीं, एसबु ठारू बंचिकी रुहंतु, नचेत शरीर में जेतिकी बीमारी अच्छी यही सब सेवन करने द्वारा अधिक रु अधिक सेवन करने द्वारा बीमारी अधिक बढ़ी थाए। नेक्स्ट, जदि आपण अधिक सबुज पनीपरिबा सेवन करती ताहले यह फल ब्रेस्ट कैंसर हेबार आशंका कम हो जाए थाए बा स्तन कर्कट हेबार आशंका कम हो जाए थाए, जेमिति कि पियाज रसुण एवं खटा अंश होइतिबा फल एसबु निहाती भाबरे खाइबा उचित। नेक्स्ट, सकाळर भोजन हेउची आपण सुस्थ रहिबार परिचय, सेतिपई आपण सकाळर जलखिया खाइबा भूलंतु नहीं। भल प्रोटीन युक्त खाद्य खांतु एवं टिके पेट फुल करिकी सकाळ समय रे खांतु। 2 प्रहर समय रे ताठारु टिके कम खाइबे एवं रात्रि समय रे पूरा कम खाइबा उचित। नेक्स्ट, जदि आपणकर बारंबार छुआ नष्ट हो जाए तेबे आपण नियमित रूप से तुलसीर मंजी सेवन करंतु एवं अत्यधिक ठंडा पानी किंबा फ्रीज पानी ठारू दूर रे रहंतु। नेक्स्ट, जदि आपण अधिक सबुज पनीपरिबा सेवन करती ताहले यह फल रे रिपीट हो जाइए, क्षमा कर देबे। नेक्स्ट, स्तनर आकार को वृद्धि करने हेले आपण प्रतिदिन फ्लैक्स सीड्स, अमृतभंडा, मेथीदाना आदि सेवन करने उचित एवं ता सहित स्तन मसाज एवं व्यायाम करने निहाती आवश्यक। एहीपरि पाखापाखि 3 मास पर्यंत करंतु। नेक्स्ट, प्रत्येक गृहिणी माने जदि संध्या समय रे गीता भागवत पढ़िबा सहित अन्य मानकु बुझांती ताहले यह द्वारा गृहर सबु असुविधा दूर होइथाए एवं गृहर मंगल होइथाए। नेक्स्ट, गृहरे सबु बेले गरा बाल्टी पूर्ण करिकी बा फुल करिकी रखंतु, यह द्वारा गृहरे सुख शांति प्राप्ति होइथाए। नेक्स्ट, ब्रेस्ट कैंसर रु रक्षा पाइबा पई हेले शरीरर मोटापण बा अधिक ओजन को ह्रास करंतु, किंतु मने रखिबे शरीर ओजन को पूरा कमेइबे नाही, जेतिकी नॉर्मल रहिबा कथा ओजन सेतिकी रहिबो। बाकी अत्यधिक जदि ओजन बढ़ी जाइछि तेबे निहाती भाबरे ताकू कम करदेबा उचित। नेक्स्ट, वास्तुशास्त्र अनुसार घरर वास्तु दोष खंडन करने घरर मुख्य द्वार में पंचमुखी हनुमान फोटो लगातु। यह कले घरर सबु नकारात्मक शक्ति दूरे जाइथांती, घरर मंगल होइथाए। नेक्स्ट, महिला माने जदि तांको मासिक ऋतुस्राव समय रे शारीरिक संपर्क रखती तेबे यह द्वारा इन्फेक्शन हेबार संभावना अधिक रही थाए एवं ता सहित यह को मध्य आम शास्त्र रे बारण करा जाइछि। नेक्स्ट,
ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ମନାଯାଏ କି 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ କଲେ ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରବତୀ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଲେମ୍ବୁର ଚୋପାରେ ଟିକେ ଚିନି ଲଗାଇ ଓଠରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓଠର କଳାପଣ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଓଠ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଯଦି ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିୟମିତ ରୂପରେ ଗଜା ବୁଟ କିମ୍ବା ଗଜା ମୁଗ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଫଳ ନିହାତି ଭାବରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଓଜନ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ 3ରୁ 4ଟି ବେଲପତ୍ର ଖାଇବା ଫଳରେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଉନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ରାତ୍ରି ସମୟରେ କ୍ଷୀର ସହିତ ହଳଦୀ ଓ ଅଳେଇଚ ମିଶାଇକି ଉଷୁମ ଉଷୁମ ସେବନ କରିବା ଫଳରେ ଭଲ ନିଦ ହେବା ସହିତ ହାଡ଼ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେଣି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହୃଦୟରୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଶରୀର କୁଣ୍ଡାଇ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟା କଞ୍ଚା ହଳଦୀକୁ ଶିଳରେ ବାଟିକି ଶରୀରରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହଳଦୀ ଲଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ ଯେଉଁ ହେଉଥାଏ ଆଉ ହୋଇନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଘଣ୍ଟି ବଜେଇକି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯିବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବେ କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ପେଟ ଗରମ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ବାସି ତୋରାଣୀ ସହିତ ମହୁ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ କାରଣ ବାସି ତୋରାଣୀ ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବରେ ଅନିୟମିତ ହେଉଥିଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ଗାଜର ଜୁସ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ କାକୁଡ଼ି ଜୁସ୍ ମିଶାଇକି ନିୟମିତ ରୂପରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ପିଆଜ ପେଷ୍ଟକୁ ଯଦି ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବା ଫୋଟକା ଜାଗାରେ ଦିନରେ 4ରୁ 5 ଥର ଲେପ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ପୋଡ଼ା ସ୍ଥାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ମୁହଁରୁ ସବୁ କଳା ଦାଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁହଁକୁ ଚିକ୍କଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୁହଁରେ ପ୍ରତିଦିନ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ମୁହଁର ସବୁ କଳା ଦାଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଶନିବାର ଦିନରେ ପାଣି କଖାରୁ, ଲେଉଟିଆ ଶାଗ, ଲିମ୍ବ, ଶିମ୍ବ ଏବଂ ବାଇଗଣ ଏସବୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକତ୍ର ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବାମ ପଟେ ବସିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଭୋଜନ କରିବେ ଏବଂ ଶୟନ କରିବା ସମୟରେ ବାମ ପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୟନ କରିବେ କାରଣ ଶିବ ଶଙ୍କର ହୋଇଥିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବାମ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାମ ପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ରହିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ସୁନା ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନାଲି କପଡ଼ା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇକି ରଖିବା ଫଳରେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଯଦି ହାତରୁ ଲୁଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସୋରିଷ ତେଲରେ ସିନ୍ଦୁର ଗୋଳାଇ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟୋପାଟିଏ ଲଗେଇଲେ ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବ ଥିବେ ତେବେ ବି ଗୃହକୁ ଧନ ଆସିଥାଏ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ କେଶ ଖୋଲା କରିକି ଶୟନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଇଁଠା ବାସନ ପକାଇକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ ବାସନପତ୍ର ମାଜିକି ଶୁଅନ୍ତୁ କାରଣ ଏମିତି କରିବା ଫଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ବାସନ ନ ମାଜିବେ କିମ୍ବା କେଶ ମୁକୁଳା କରିକି ଶୋଇବେ ତେବେ ଏସବୁ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ବିଛଣା ସଜାଡ଼ିକି ପ୍ରଥମେ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ବିଛଣା ଅସଜଡ଼ା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘର ଉପରେ ଶନି ରାହୁଙ୍କର ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଥମେ ଉଠିବେ ଉଠୁ ହିଁ ବିଛଣାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ, ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ପାରାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ କାମ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଚାକିରି ହେବା ପାଇଁ ପାରାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ଧରି
ଚାକିରି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଅଧିକ ଟେନସନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ପ୍ରତିଦିନ ପାରାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି ହୋଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ, ବିବାହଘର ପରେ ଝିଅ ବିଦା ହେବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଶାଶୁ ଘର ଯିବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳ ଢାଳରେ କିଛି ହଳଦୀ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଢାଳଟିକୁ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡର ଚାରିପଟେ 3 ଥର ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେହି ପାଣିରୁ ଝିଅର ମୁହଁରେ ଟିକେ ଛାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଝିଅ ତା ଶାଶୁ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ନିହାତି ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜେ କେବେ ବି ଶୟନ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିଥାଏ ଯଦି ନିଜେ ଶୋଇବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଆଇ ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ, ଗୃହରେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ବିପଦ ଲାଗି ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବିପଦ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ବଚନ ଅଟେ। ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ, ରାତ୍ରି ସମୟରେ କ୍ଷୀର ସହିତ କାଜୁ, ବାଦାମ ଏବଂ ଗାଈର ଦେଶୀ ଘିଅ ପିଇବା ଉଚିତ। ଏହା କେବଳ ଆମର ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଯୌନ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଶିଶୁକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସେବନ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରିକି ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ମାଂସ, ଲେମ୍ବୁ, ପିରି ଏବଂ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ହେଲ୍ଦି ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଗୃହର କାନ୍ଥରେ ଗାର ପକାଇଲେ କିମ୍ବା ପାନ ଛେପ ପକାଇଲେ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହାନି ବା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଯଦି କେଶ ଅଧିକ ଝଡ଼ୁଥାଏ ତେବେ ସପ୍ତାହକୁ 3 ଥର ଅଣ୍ଡା ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କେଶ ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଧିକ ସେବନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ବଡ଼ ବିମାରୀରୁ ବଞ୍ଚିକି ରହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟଧିକ ଲଙ୍କା କେବେ ବି ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ସେବନ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଲେ ଦେହ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ମାଛ, ମାଂସ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଆଦି ସେବନ କରିସାରିବା ପରେ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଡାଳିମ୍ବ ରସ, କମଳା ରସ କିମ୍ବା ଫଳ ରସ ନିୟମିତ ରୂପରେ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚେହେରା ଗ୍ଲୋ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯବାନ ରଖିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଶୁଭ ମୋଟିଭେସନାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଥରୁଟିଏ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।